So all my students, just come to the second stanza. দ্বিতীয় স্ট্যান্জা করিবা এন্ড দ্বিতীয় স্ট্যান্জা লেখা হয়েছে লাইফ ইজ রিয়েল, লাইফ ইজ আর্নেস্ট, লাইফ ইজ রিয়েল, লাইফ ইজ আর্নেস্ট, and the grave is not its goal. Does the art to does the returneist was not spoken of the soul. This is a beautiful second stanza. তার সেকেন্ড স্ট্যান্জার প্রথম সেন্টেন্স করে দিবা রাইটার কହୁଛନ୍ତି লাইফ ইজ রিয়েল, লাইফ ইজ আর্নেস্ট। এ জীবন বাস্তব না? হ, জীবন বাস্তব। জন্ম নেইছি নিশ্চিত ভাବରେ বাস্তব। ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହଁ ବାସ୍ତବ। ଲାଇଫ ଇଜ ରିଏଲ, ଲାଇଫ ଇଜ ଆର୍ନେଷ୍ଟ। ଆର୍ନ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ଅର୍ଜନ କର ନା କଣ? ମନି वैल्यूलेस, वो कागज का टुकड़ा है, वो आता है जाता है जिंदगी में। लाइफ इज रियल, लाइफ इज आर्नेस्ट। जीवन में किसी अर्जन करबा दरकार। पुण्य पुण्य अर्जन करबार कथाटी कवि कहउछन्ती। लाइफ इज रियल, लाइफ इज आर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। मशानी ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन लक्ष्य मशानी हुई नुहे, जीवन लक्ष्य मशाणी हुई नुहे। ये केमितिका कथा ना? जीवन सत्य होची मशाणी हुई, जीवन लक्ष्य नुहे। गोल एंड ट्रू भितरे बहुत फरक अछि। जीवन लक्ष्य बहुत किछि थाई पारे, किंतु जीवन सत्य जन्म एवं मृत्यु। लाइफ इज रियल, लाइफ इज आर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तेणु मनीष जीवन लक्ष्य मशाणी हवा उचित नुहे। मनीष जीवन सत्य, जीवन आरंभ होइछि, जीवन सरीब। जीवन नियम मध्य माटीर देह माटी रे मिसिब। दिस इज ट्रू, वी कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द नेचर। ये प्रकृतिर नियम को बदलेला बडे शक्ति आम पाखर नहीं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तापर कवि कहउछन्ती, राइटर कहउछन्ती, डस्ट द आर्ट टू डस्ट द रिटर्नेस्ट। दिस इज द लाइन ऑफ द बाइबल। ये लाइन होछि बाइबल नो लाइन, যার অর্থ হচ্ছে লাইফ ইজ মর্টাল। জীবন মরণশীল, জীবন মরণশীল। মর্ত্যমণ্ডল দেহ ধরি দেবতা হেলে ବି ମରଇ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧରଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଧରଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ତ ମଣିଷ, ୟାକୁ ମରିବା ହିଁ ଦରକାର। Dust the art to dust the returneist. ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा है डस्ट अर्थ डू, दर अर्थ यू, बाय योर आर्ट अर्थ वर्क। डू योर वर्क, डू यू रिटर्न। कर्म करो, बाहुड़ी जाओ। यस, दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। प्रत्येक मनुष्य ये होची गोटे सिंपल जिनिस, साधारण जिनिस मनुष्य जानिबा दरकार। व्हाट्स नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो आत्मा कोन कहूनी ए मनुष्य समाज। हेलो ह्यूमन सोसाइटी, hello human race. This type of thinkings, this type of philosophy and this type of ideology cannot comes to your heart. एवं ये कहानी को तुम हृदय रे के आसुनी। ये थिला सेकंड स्टांजा। थर्ड स्टांजा कवि कहउछन, not enjoyment and not sorrow, but to act that each tomorrow is our destiny and our way finds us further than today. This is the third stanza. कवि कहिले कौन कहिले ना, not enjoyment and not sorrow. तो what not enjoyment? Life is not enjoyment, life is not sorrow. ये जीवन उपभोग पाई नुहे कि ये जीवन दुखपूर्ण नुहे ना कौन ना। जीवन जदि उपभोग नुहे ताले जीवन कौन? लाइफ इज नॉट एंजॉयमेंट, लाइफ इज यूजफुल। जीवन व्यवहार उपयोगी हवा दरकार। एंड लाइफ इज नॉट सरो। जीवन दुख नुहे ना। केमिति कथा जीवन दुख नुहे ना। सरो इज द पार्ट ऑफ लाइफ। डे एंड नाइट इट कंबाइन्स 24 आवर्स। दिन और रात को मिसई देले 24 घंटा हुए। दिन को जति के लव करू, रात को सेति के मध्य भल पाइबा दरकार। डार्कनेस को देखि जदि मनीष डरी जाए ताले जीवन हुए तो से दिन और रातिर मजा किसी जानी पारे ना। सो माय फ्रेंड्स, द डार्कनेस क्रिएट्स अ स्ट्रेंथ, द डार्कनेस प्रोवाइड्स अस पावर,
The darkness provides the courage to our heart. ତେଣୁ କବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି, କବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, not enjoyment and not sorrow but to act that each tomorrow. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ କାମ କରି ଯାଅ, କାମ କରି ଯାଅ, କାମ କରି ଯାଅ। is our destined end or way. ये destiny ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ, end ହବ, ସରିଯିବ, way କୋଉ way, ଜୀବନର way, ଜୀବନର ରାସ୍ତା, ଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। This is the way of our life, starting from B and in D. आरंभ बीरु सरिब D रे, B means birth, D means death. This is the simple structure of the life. ये जीवन आरंभ होइछि, सरिबाटा सुनिश्चित। तेणु राइटर कहउछन्ति, but to act that each tomorrow finds us further than today. फाइंड कर ना काहा को फाइंड करिबा, ना फर्दर को फाइंड कर, फर्दर को आगो को फाइंड कर, देन टुडे आजि ठु काली, काली ठु आजि, आजि ठु काली को खोज, तमे खोजिबा पई चेष्टा कर। जेमिति हम कथा रे अछि, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। Because my dear friends, tomorrow maybe may not becomes our life. आसंता काली रो सकाळ सूर्य जीवन रे आसी पारे, न आसी भी पारे। So you will live today, you live in that moment. You cannot believe in tomorrow because tomorrow is a cheater. ये tomorrow टा गोटे ठक। So this is the practical value of poet's life. Poets आज तक जीवन रो कथा गुडी केते सुंदर भाबरे एटी एक्सप्लेन करिया पई चेष्टा करछन्ती। एंड तापर कोन होछि ना, तापर कवि कहउछन्ती, art is long, time is fleeting. Art is long, time is fleeting, and our heart, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to grave. This is another beautiful stanza. ना कौन ना कभी कहउछन्ती art is long, मनीष कौन करिबा दरकार ना आर्ट करिबा दरकार, कर्म करिबा दरकार। आर्ट मीन्स वर्क, is long, time means fleeting, fleeting अर्थ मूव, समय गतिशील, समय तावटर भई भई चली जाए। तेणु मनीष कर्म करिबा दरकार, कर्म रे मनीष रहिबा दरकार। आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग। सो सर समय जदि एते गतिशील, समय जदि एते शीघ्र पळै जाउची, ताले सर आमे कोन करिबा दरकार? देन आवर हार्ट द स्टाउट एंड ब्रेव। ताले निजर हार्ट को स्टाउट करो, स्ट्रांग करो, ब्रेव करो, साहसी करो। डोंट फियर, जस्ट फाइट। ये जीवन युद्ध रे अटकी जीवा गोटे कावाड़ काम। ये जीवन युद्ध रे गो फॉरवर्ड एंड गो फॉरवर्ड। ना ताहले कौन हबो ना, तापर आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग। ये कथा पर तापर कहउछन्ती, स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग। मफल्ड कपड़ा आवृत, कभर हेथिबा ड्रम्स बाजा बीटिंग। हाँ जीवन रे बाजा बाजिबो ना, केते बेले बाजिबो ना, फ्यूनेराल मार्चेस टू द ग्रेव। फ्यूनेराल अर्थ शेषकृत्य, अंतिम यात्रा, शेषकृत्य सब सत्कार बेले बोल हरि हरि बोल शब्द, राम नाम सत्य हेर शब्द। फ्यूनेराल मार्चेस डेभलप टू द ग्रेव। मशाणी पड़िया भीतर को जाउथबो बाजा बाजी बाजी, मशाणी पड़िया भीतर को जाउथबो बाजा बाजी बाजी। फ्यूनेराल मार्चेस टू द ग्रेव। So be strong, be stout. Strong ho, stout ho. Don't fear to the time, because time is not stoppable. It is unstoppable. तापरे कवि कहउछन्ती, in the world's broad field of battle, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. कविता आउ एक सुंदर एक कविता रस्टांजा कवि कहउछन्ती, ये दुनिया in the world's broad field of battle. So the writer, so the poet compared to the world is a battlefield. तेणु कवि कहउछन्ती, ये दुनिया होउछे एक युद्धर पड़िया, बहुत बड़ विशाल युद्धर पड़िया। ताले सा ये दुनिया जदि युद्धर पड़िया हला ताले मु किए? So I am the warrior. I am the warrior. Mujodha, I am the fighter.
In the world's broad field of battle, ये दुनिया होची बहुत बड़ा युद्ध पड़िया. In the world's broad field of battle, in the विभोग of life, विभोग temporary. ये life temporary, क्षणस्थायी. युद्ध पड़िया भीतर जमितिका सैन्यटी आगु को चली जाए. जानी थाई केतेबेले भी गुड़ी आसी ता मथार भेटी पारे. तथापि से don't fear. Proceed. आगो चले. तेणु राइटर कहते in the world's broad field of battle, in the विभोग of life, ये जीवन होची टेम्पोरारी. ये जीवन क्षणस्थायी. ना सरे क्षणस्थायी जीवन न ताले केमिति का बंचिबा ना be not like dumb driven cattle. मुको भड़िया बंचनी dumb भड़िया बंचनी. घरे बंधा हेइथिबा ड्रिभेन हेइथिबा कैटल भड़िया बंचनी गाई गोरु भड़िया बंचनी. Raise your voice. स्वर उत्तोलन करिबा पई चेष्टा कर. Be fight. Be not coward. Be not bitter. Be the best. जीवन में बेस्ट हवा पई चेष्टा कर. Be not like dumb driven cattle. बंधा हेइथिबा गाई गोरु भड़िया बंचनी. Be a hero in the strife. Hero भड़िया बंच. Strive and struggle. संग्राम. ये जीवन रो युद्ध भितरे स्ट्रगल करिया पई चेष्टा कर. And which people struggle hard and hard, those people get the success. और जो मनीष ही दुनिया संग्राम करिबा सिकिछि, से मनीष ही सफलता पाइबा सिकिछि. This is the stanza.